kayak benar. Mana kayak benar? Mana kayak benar ya bang? Biar aja oleh daging betul. Nanti orangnya. Ano pa madu eh. Nakapisawan damay. Ha? Nakamari yan damay. Kadagyan kay. Kamari ah. Inilah cara-cara mengiris burung, dipotong-potong, Kacau pa na. Kacau. tanpa landasan. Kacau video bang. Ya, Kacau. burung kan oke ya. Ya, so ayam di potong ya. Pakai landasan, tanpa landasan ya. Inilah cara-cara ya. Membersihkan burung. Up. Siap dicuci. Aku pencuci yo. Ini